Sa ibabaw sang tubig, dayon ikaw nagmando, magluntad ang kapawa, kag may kapawa, kag ikaw na namian sang imo nakita, dayon ginpain mo ang kapawa sa kadudulman. Sa amon pagtililipon subong nga hapon, sa paghiwat sa tuigan nga opening of lines diri sa Banwa sang Dumaraw, padayon kami nga nagapasalamat sa imo Diyos nun nga pangabugay sang kapawa. Ang dako nga panaag nga nagasanag sa amon na dulman nga kabuhi. Bendisyon ni panaag sang kapawa nga sa dili madugay amon pagasaksihan kag amon pagabuksan. Bendisyon ni kami tanan. Bendisyon ni kami tanan nga nagatililipon sa imo balaan nga presensya kag sa imo balaan nga ngalan. Kabay nga ining banaag sang kapawa, padayon nga mag-iwag sa amon na dulman nga dalanon. Kabay nga mag-iwag ini sa amon sa tadlo nga dalan, padulong sa imo ginharian. Kabay nga padayon ini nga magaserbi nga isa ka matahom nga pagpahanumdum sa imo Dios non nga presensya, kag padayon nga pag-ubay kag pagpantay sa amon. Samtang kami nagapanglakaton sa sining duta nga luwaan. Lipayang amon pagipusoon sang imo kapawa kag kamatuoran. Nagapasalamat man kami sa imo Ginoo sa madamo nga magubugay kag grasya nga imo padayon nga ginapaambit sa tagsa-tagsa sa amon. Apini kami sa gihapon batok sa tanan nga sahi sa kalalatan. Ipailayo kami sa tanan nga sahi sa disgrasya kag kalautan. Kaglabaw sa tanan, ibugay sa amon ng grasya nga amon kanang lanon sa adlaw-adlaw nga tanan. Kabay nga ning amon hiliguton, magpahamuot sa imo, kag imo kami sa gihapon ubayan kag bendisyonan. Samtang naghahanda kami sa pagkatao sa imong bugtong nga anak, nga nagdala sa kaluwasan sa kasaysayan sa amon kaluwasan. Bendisyon kami sa gihapon. Ubay kami permi, kag puna kami sang imo grasya. Initanan ginapangayo namon sa imo, sa ngalan ni Jesus, nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Sa langit mong baka, may dilagang tuga at ang sa
Maayong hapon sa tanan! Matahong nga kahaponanon nga ari naman kita subong nagtililipon para masaksihan naton ang maragtas sang Pasko, the opening of lights 2025. Excited na ba lang tanan? Okay, so excited kita kay every year naga-level up ang aton nga Pasko sang maragtas. Bangod sila kada isa sa aton nagahugpong, nagabuligay sa aton nga programa o aktibidades na rin sa Banwa San Tumarap. Of course, we would like to extend our heartfelt gratitude to our ever-supportive Honorable Mayor, Attorney Mateo C. Hatchuela. Palapakan natin si Mayor. Together with the ever-supportive Vice Mayor, Honorable Glena Rose B. Hatchuela. Palapakan natin. Kag sa tanan ng mga SB members, barangay officials, kag sa tanan nga mga department heads, kag aton nga mga school heads, elementary and secondary. Ready na ba lang tanan? Ay, mahina ang energy. Ready na kita mga ma'am and sir? Okay, ready na yung mga SB. Okay, kung ready na, let's start with our awarding sa aton nga winner. Sino din ang nag-join sa mga fun run? Bayang kamot. May arin na rin nag-join sa fun run. So this time we're going to award the winners of just ended fun run Pasko sang Maragtas with a theme, a unified fun run theme, move as teams together, gathering laughter for an early unitide. It was spearheaded by the local government unit of Tumarao and the local youth development council. Okay, may-ari na kita din nga naka-ready nga winners. Once sa ginlawag ang pangalan, at a count of 10, dapat ari ka na sa ibabaw sang stage. Kaya kung wala, ma-forfeit. Mapasa sa ikaduha nga winner. Ready na? Okay, first winner. Pasko sa Maragtas, a unified fun run. We have requesting Honorable Mayor, Attorney Mateo C. Hatchuela, together with Honorable Benji Eliarda to award the winners. First winner, we have race number 49. Sino din ang nga race number 49? We have Ready Boy Biak. Thank you sa pag-correct. Okay, Mr. Ready Boy Biak, congratulations. Taga-diin si Sir? Rojas. Oh, nagkadto pa sa Rojas para mag-join sa aton nga fun run. Congratulations. Our first winner, Mr. Ready Boy Biak. Maka-receive siya sang cash certificate. First place siya. And also the bouquet and medal. Congratulations. Next we have race number 446. Arin siya ihan, we have Mr. Ken Ryan Anastasio. Congratulations. Okay, taga-diin si Mr. Ken Ryan. Oh, mga taga-Sara, Iloilo. Oh, kita nyo? Hindi lang Tumarao noon ang excited para mag-intras ang panran. Mga halin sa Roa City, mga taga-Iloilo. Kasi may-ari pati karoon halin sa Manila. Kasi walang taga-Tumarao ang nagdaog. Next, third winner, we have Mr. Mark Mabagal. Amo lang ni Mabagal ang nadala sa winner sa panran. Mr. Mark Mabagal. Mabagal ka pero ikaw ang ipanalo. Sa taga-diin si Mr. Mark? O, Pasig City. Kita nyo, wala isang taga-Tumaraw na nagdaog. Mga sagwa pa sa aton nga banwa ang mga nagdalaog. Okay ba picture, sir? Masaka kita din sa platform. Ang una nga na ginawag
ikaduha, kag ikatatlo. Tatlo lang aton nga winner. Congratulations! Ang first winner from Rojas City, we have Mr. Renny Boy Bia. Second winner, we have Mr. Ken Ryan Anastasio, taga Sara, Iloilo. Third winner, we have Mark Mabagal, taga Pasig City. Congratulations! Mabagal pero madasig. Welcome to Dumaraw City, soon to be city. Congratulations, thank you, Mayor. Ay, Ay, may female. Kung sabi ko, male na Sa may inay mo. Ah. Okay, for female category. First winner, we have race number 288, Hyla Arroyo. O at least may taga Dumaraw, Mayor. From Poblacion, Ilaya. Congratulations. Sa din kay eskwela, si Arroyo. Kapso Dumaraw. Congratulations. At least may taga Dumaraw. Pero sa male category, mga pangayaw. Next, we have race number 352. We have Ma'am Audrey Amara Danaya. Okay, kita nyo? Padasing ini sa padalagano. Sa gatiin, ikaw langga. Taga Dumaraw sa di nga barangay. Poblasyon Ilaya. Ilawotin kayo ka eskwela. Sa Central School, pinanay mo edad? 9 years old. Congratulations! Our second winner, Audrey Amara. Naperde na pa ang mga taga high school. Next, we have third winner. We have Mika Solmayor from Barangay Codingle. Congratulations. Where's Mika? At a count of 10. Oh, ara si Mika. Very good. Okay, congratulations, Mika Solmayor from Barangay Codingle and a student of Estefania Montemayor National High School. Okay, picture, saka. Okay, palakpakan natin sila! Congratulations! At least sa female category, puro mga taga Dumaraw ang nagdarao. May-ari pa? Next, we have ang age bracket 21 to 30, male category. 21 to 30. First winner, we have Mr. Lozano. Di ko ma-mention ang first name. Jade Lozano. Congratulations. From Ahoy, Iloilo. Kalabanan sa men category, mga pangayaw. Ahoy, Iloilo. Congratulations. Next, we have Mr. Raychan Balume from San Rafael, Iloilo. Ray Journey Balume from San Rafael. Congratulations. And the next winner is Mr. Warren Mikael from Barangay Bungsuan. Congratulations. So once again, let us give them a big
round of applause sa aton nga 21 to 30 male category. Congratulations. Next we have 21 to 30 female category. We have first winner. We have Ma'am Novi May Haspe from Hasul Tumarao. Congratulations. We have Annie Montero from Barangay Alipasyawan. Congratulations. O ang third winner, kilala ko ni. Wala ko kabalo nagadalagan, galing isa. Abi ko ganyan naga-badminton, nagadalagan, galing isa. Third winner, we have, kung may estudyante, may maestra nga nag-join. We have Ma'am Mary Grace Doministo. Congratulations. Abi ko man naga-badminton, kailan nagadalagan ka man gali. Congratulations, Ma'am Doministo. Next category, we have 31 to 40. Halin sa 31 at sa 40 anyos. Male category. May-ari pa kita niya 100 years old na nag-intra. O, check na nato. First winner, we have Mr. Aguilario Jassy. Sino dyan si Sir Jassy? Aguilario Jassy. Ano si Sir Aguilario? From Barangay Agsirap. Congratulations. Next winner, 31 to 40 male category. We have Mr. Sandy Rabid from Barangay Pungsuan. Congratulations. Si Kagawad Sandy Rabid sa Barangay Pungsuan. Our third winner, Mr. Justoni Aguirre, Barangay Bolo Rojas City. Congratulations. Next category, 31 to 40 female category. So, dalawa lang ang winner. We have first, Ma'am Virgie Dania of Poblacion, Ilawood. Virgie Dania. Second winner, Ma'am Apple Rivera of Rojas City. Ay runner, di ba na pag-high school? Di ba nagadalagan ka naman pag-high school? O, pinanindigan na sa subong, nagadalagan man sa gihapon. So congratulations sa aton nga 2 winners. 31 to 40 female category. Next category, 40 up male. 40 up, 40 pasaka. First winner, Mr. Jose Antonio Gregorio from Sigma Capiz. Congratulations. Next winner, 40 up, male category. We have Mr. Ronald Barrios of Barangay Kudigli. Si Sir Ronald Barrios. Sir, congratulations. And the last winner for 40 up category, we have
Mr. Relan Lagupa from Pasig City. Congratulations. And for our 40th female category, may isa lang kita nga nagdaog. We have Ma'am Rolly Gonzaga from Barangay Poblacion, Ilawod. Congratulations. Ang nag-isa winner, we have Ma'am Rolly Gonzaga. Palakpak! Siya lang ang natirang matibay. Congratulations once again sa aton nga winners sa Paskwa sa Maragtas a Yuletide Fun Run. Thank you so much to our Honorable Mayor, Attorney Mateo Cichuela, and to Honorable Benji Aliarda. This time, excited na ba lang tanan na masaksihan ang mga talento sa mga dumaraw noon? Okay, excited na. So, kung excited na, ato na pag-aumpisahan. The people of Dumaraw are not just rich in culture, but they are also blessed with smart and talented individuals. Gani hindi na naton pagpaligaron pa. Ato na gid masaksihan ang matahong nga kultura kag talento sa mga dumaraw noon. Yari na kag baga pasundayag. Ladies and gentlemen, our first performer from Dumaraw Elementary School. Let's give them a big round of applause. Once again, Dumaraw Elementary School. Let's give them a big round of applause.
Hands down, sweetness. Don't you sweat it, baby. You were dancing through the lightning strikes. So sleepless in the onyx night. But now the sky is overlight. Wow, that was absolutely beautiful performance. What a wonderful way to cap joy and magic of Christmas. Once again, let us give them a round of applause. The Dumaro Central School School Head, Dr. Maria Lilibeth M. Marcelo, Cultural Coordinator, Ma'am Luville Hinola. Our next performer is from Aglalana Integrated School. School Head, Ma'am Ruth V. Hilapan, Master Teacher 1, Officer in Charge, Cultural Coordinator, Ma'am Mela Joy Yap Gonzalez. Once again, Aglalana Integrated School.
that thought. I wish I could forget what you did like this to me. You left my heart on a mess. Were you rude? How could you do it? Do it, do it, do it. Wow, amazing! What a fantastic performance from Aglalana Integrated School. Next, we have Manuel F. Onato National High School, School Head. Dami na nito ah. Pwedeng pa utang? Akin na yun, Kuya Basti. Anong utang? Ikakunti pa nga lang yan eh. Akin na yan. Ibigay mo yung Basti. Bakit ka man nangagaw? Pinaghirapan ni Lala yan. Pautangin niyo ako at ibibigay ko pa sa inyo. Habol! Habol Lala! Habol Sophie! Habol! Sa loob ng toy! Buluntoy? Sige na! Ibigay mo na! Lala! Salamat ha! At ikaw? Masuwi ka talaga! Bakit ka utang sa akin? Eh hindi naman ako mayaman! Biro lang yun! Yusoser nyo eh! Anong yusoser? Ano ba? Eh di seryoso! Relax lang tayo! Relax!
Good evening. Pwede ba magharana? It is to be a rider on the step of 24-inch tires. On the way, how we navigate to the top road, cause the ice is a little bit brighter. All the gifts is a little bit liver. Technic got kicks that's fire. Air don't got a reindeer driver. Who off the red nose right hand riders. Pockets for the holiday. I call it my dollar day. Reach inside the never take. You might find money with Santa Fe. I'm ballin' with it all the air. Watch him, he gets all the mail. Say something to my present. And give me some. Alright, man, I wanna be. Merry Christmas, Merry Christmas, let's dance. Oh, yeah. Christmas. Of Christmas. Once again, let's give them a round of applause. Manuel F. Onato National High School performers. Our next performer is from Our Lady of the Snows Institute. Schoolhead, Reverend Father Clemel John Albania. Cultural Coordinator, Mr. J.V. S. Villalba. And Ma'am Candy May S.
now, give it up for those incredible dancers. Talk about bringing the energy with red costumes. Round of applause once again to Our Lady of the Snows Institute. Moving on to our next performer from Ramon A. Benjamin Senior National High School. Schoolhead, Ma'am Chinaline Hoqueriza, Officer in Charge. Cultural Coordinator, Ma'am Maria Cecilia G. Ibabaw. Hindi, lapawan ako. Once again, Ramon A. Benjamin Senior National High Max, basta upod kita, biskan sa pagtagol lang sa parol, special. Hi, Ma! Di ka naman kapuli. Sige lang, Ma, tsindihan ko. Love you, Ma. Pero, nilalagay ko ng takasan, Ma. Hindi mo sungkat sa kalayuan ng pagtalangga. Basta, hindi ka lang manulaan sa paglaong, kay may kabaylo, ginang ang kalipay. Dalit lang githa, kami kapanok to. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang pagsapit ng Pasko, kayo'y narinig.
powerful, dramatic, and entertaining performance from Ramon A. Benamin Senior National High School. Next, we have Presentacion Jess Gregorio National High School. Schoolhead, Mr. Ryan Hukiriza. Cultural Coordinator, Ma'am Aname V. Yukoko. Once again, Aglalana Integrated School performer. Stand corrected. Presentacion Jess Gregorio National High School performers.
Sean Jess Gregorian National High School, Jonathan C. Vicencio. Once again, let us give them a big round of applause. Sayaw, mundo'y may magiba, Pasko'y nandito pa. Kahit magkaliyo, tayo ay magsaya. Tuloy pa rin ang party, party, Christmas party, 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 Christmas party. Tayo na at pagdiwang, kanyang kapanganakan. Halina't pagsigawan ni Jesus. Halika na at sumama, kumalik sa barkada. Gamit teknolohiya, tara na. Tayo ay magtulungan, tawagan na ang tropa. Si Tito at si Tita, si Ate at si Kuya. Tayo ay magkantahan, tayo ay magkulitan. Punong-puno ng kulay, punong-puno ng buhay. Kaya tayo'y Christmas party.